Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азизи мака ки дигар мо мебелои нав гирифтаистем барои офисҳои коримон дар Тоҷикистон, яъне намояндагии ширкати Атоми. Ана духтаро бачаҳо ҳамаи шумо метавонед биёед қати мо ҳамкорӣ кунед дар ширкати Атоми ва соҳиби ойликҳои беҳад калон шавед. Ана офисҳомон дар центр мешаванд. Касе мехоҳед ҳамкорӣ кардан дар ноҳияҳо кор кардаси, касе ситивои маркетинга бештар хубтар медонед, марҳамат нависе рақамҳои рӯи экрана кор дар Атомиро мо шуморо пурра нишон медиҳем. Кор беҳад осона, расход кам, доходи нағд. Духтаро бисёри шумо мегӯед ки апай хотият шумо чӣ звания доред дар ширкати Атоми. Дар ширкати Атоми аввалин звания ин мастер продажа. Духтаро ман ҳозир мастер продажа ҳастам. Ойлики ма зиёда аз 100 000 премия дорад. Дубор премия мегирем 25 000 рубли ва бо дар давоми ҳафта мақсад бало ҷамъ мешаванд. Бо ойлики вай отдел намада мегзара. Баъдан духтаро ин як гала званияҳо дорад ки ойликош беҳад калонанд. Масалан дар оянда мо мастер бриллиантовӣ шиданием. Бриллиантовый мастер духтарако ойликш аз 200 000 сар мешава. Ҳамаи ҳамира занакои тоҷик оста мегиранд званиёро. ҳозир мо дорем бриллиантовый мастер, ана ояндада шаронская роза, ина бинед доходошон ай чанд қасар мешава. Так што ҳама чи дар дастонай метавонед ки бидрое анами рақамода бинависе ва ҳамин званиёро якҷоя як ба як соҳиб шавем. азиз, дар ними шав хонаи мо меҳмон омад. Мо дар шав гуфтем ки меҳмон шумо ногоҳонӣ омадед бетермин. Анакун моро гирифта магазин баред ки мо барои шумо ягон чиз омода намоем. Ин магазин рафтистем. Салому алейкум, дӯстони азиз. Ама каса созен тенҷен ана номуш чиай. Дина меҳмон омад шави гуфтум ко хушбахтона шави омад шави рафт. Ва як меҳмони бегона набуда. Холам мерафт ҳеҷ гап надошту. Ана дӯсто чӣ гуфтаниём? заҳар қати кофе кардам. Як гала кор дорам. Дар тозон курпача да духтараки дигар аста курпачаи ӯро гирифтан дар кор. Ана рухшона гуфтум биё ай каталоги мара нависям ки фабрика реклама кардӣ. Ман реальни жизна нишон додистам. Мешавад ки одами Атоми чизи фабрикам хара. Барои чӣ? Барои ки фабрика арзона. Барои падарка бурдам. Да чизои ами ваннаи ма ами ҷои косметикаҳо да ма ай фабрик чӣ дорум бигем? Спрей барои мӯи саршона кунӣ тамом. Пеш мисол бисёр чизо доштам аз надорум. Так што иногда бывает что мехарим. Ана ҳозир остатки сладки динангира хӯрдаистем. Ай шоди меҳмоно рухшон мебиёяд қати каталоги фабрик. дӯстони азиз, мо омадем тапчикаи хонагӣ домашник харид. Хеле гирифтие? Дина май гелос гирифта будам. Ина як галапта. шараф да у дута майдача дорам. шараф надорам. шурошам ҳаст. мечта. Ҳама плитаи зур мечтае. бо чиркин мешид хаҷашам мекушоди оҳанакшам мегирифти такшам мешушти. Ятага немуд тага фақат доштем. Оле макин дар хонаи чам аст. раздели Раҳмоналӣ нағз мегидаги болтик мул ёфти чизо дар кориш. 15 сал сар мешад то 35 мара додави то 50 мара шамас. Мени 15 сумаш кадом ара? Ну ҳамаш 50 мара. хулоса духтаро мо ин ҳамиша гирифтем. ам духтарак выбор кард. ана баъд омадем магазин. ҷада ман намедонам кроссовки сумка чизи харидани буд. Раҳмоналӣ манҷа шиштум штат карда. дӯстони азиз, иҷа овозу мумкин безебтар бурава. динанги влога тамошо кардиян мардум. мегӯянд молодец акай Раҳмоналӣ рост гуфт.
همه حیران شدن که رامون ولی تو ماتریال شرست های کجا میدونی؟ چه همین کلمه های دهانت برومد؟ نویستی پاپلین شرست همون با چی؟ دلشی سه تا شش تا بیا بکنی من چیزی میگو برات میکنم سه تا شو چهار تا آدم را نگاه نکنی سوسو روزی کرتنم بشن دای سیزون اطلاس نیروه او را همه میتون اطلاس هم میتون نیسته دو تای دیگه چقدر پنج تایی سر بگو؟ نه بیا دو تا دیگه بیا بگو مجده دارم время тик чик-чик неправильный ответ не приветствуется درست تلفظ کن چیه خوناموش خسرو بلند دوست نمیاد چی؟ خیلی من نمیدونم هستم خیلی نیسته خدا گربرشین نیسته ماتریال گربرشین خسرو تلفظ چیه؟ او تصویر نکن شرطه میکنه هستم میگن هسته گربرشینه ای کجا؟ همین ای کجا؟ ای کجا خیلی نام نیست رو درست گفته استی گربرش اینجا تنها که هستم آخر درست شد تلفظ که کرتایی؟ گربرشین گیر دوامش گربرشین خیلی توشنا نیسته گربرشین نیسته خدا بزنم گربرشین نیسته نپدومی درست شد بگو آواز شد دیگه چه خیلی دف کن تیمان این را نمیدونی تو تلفظ درست شد نه این را اون نیست رامنالی درسته بیا کیچ با را خسمت کن نمیدوننی گربرشین نمیدونی اگه چی گربرشین خیلی چیز نیسته بیا دیگه چی یه دیگه مونده بکو این را دف که خط زن این را درست گفته است بکو یک فکر کنه ای کلت یا برخشت توته قلیم ده که ماتریال واردگی نیستی ماده نمیدونی من نمیدونم چیزا خیاط ها کی دیگه پاپلینا چهار بار گفتی دوستارم نه خیلی گفته بیمانه نه و رای پیش خود هرچی نه او فیرشین فیتر نیست او داری ماتریال نیست تست کسی مینو چید ماتریال گوش داریم نه دیدی من گفتم برای تو همه کارا میکنم مگم 6 تا آدمو میدونم من 6 تا گفتم 6 تا آخرونگیت نیروای نادرسته همه قشنگ میدونم آخه تو چی نمیدونی نه چی دیگه چه بگو امروز رفتم نه مثلا من این کوکاکولا من میگم بوبا گفتم نه که همین هست نه که نمیدونم چیه دیگه چه بگو دیگه چه نمیدونم فکر که خوش رو اپا چخلی کرده داشتن نمیدونم اپا ما چخلی او چه چی داشت؟ توی سبک چه؟ نمیدونم کارچی نیافت عزیز نیافت بالخ 10 بار بگو بالخ گفتی بالخ گفتی نه باید دیگه زنگ گفتش ما خرید بالخ ما اول باید زنگ چیزی خرید بالخ استرک میرن چی نمیدونم استرک نمیدونم استرک چیه استرک ایزور کتافش ساتین چی هم ماشانا پنجه تا نو خریدم بگم تو دوست عزیزی نو خیلی کراچی ماتریالو را میدونسته خیلی ساتین چید باغ گربشین گربشین اوه هیگو هستم آخه نادرست گفتی
духтаро ина бинед. Наи мошину в кредит. Дар пеши зданияи пешравӣ. Инҷа мошинҳоро тамошо дорам. Куҷо навистага? Туруқ мека сяти навистага бушине, эфир кune, чахчах куде. Биёре кофетонам ҷада бихӯред. دوستای عزیز این مبل ببینید چه خوشرو 62000 اما اولیکو اتونی مرا جمع کنیم به همین هم مبلی همجا میشه در 5 ماه کوری ما 62000 این ایش هم خوشرو ایش با 63000 ده دخترو